Nahumana ang trade fair and exhibit sa usa ka mall sa Jansan. Atul kini sa selebrasyon sa Yaman Jansan 2024. Sumala pa kay Eddie Diasis, Division Chief sa Department of Trade and Industry, kundi TI Jansan, nga nakaangkon og 3.3 million pesos nga sales ang 50 ka micro, small and medium enterprises nga exhibitor. Mas dako sab matud pa kini, itandi ni aging tuig 2023 nga anaa sa 3.1 million pesos sa maong selebrasyon. Okay, if last year was 3.1 and this one is 3.3, so medyo may increase of 200,000. And I suppose mag-increase pa because kasi that number was of 12 o'clock, 12 in the afternoon, no? So mas nagdako siya. Sagad pa sa dunay mga dagko nga contribution, mao ang dunay food products. Pinakataas pa sa sales generator, nakaangkon og 86,000 pesos sumala sa DTI Jansan. Mga processed foods, yung mga healthy options, like that na mga products. And these are talagang sila yung nagpo-process na. So he was, or that exhibitor was conferred upon yung parang bestseller or top seller. So something like, if I have the numbers, like 80,000 in that whole, cash lang yon sa cash sales niya. So almost 100,000 ang in that 5 days na nakuha niya. Gani 27% sub sa gikaingong exhibitor, mga bag-ong MSMEs. Pahinumdum pa sa DTI Jansan kanila. So basically, just come to us na we would invite yung mga, lalo na yung may mga bagong products. Kasi in the trade fair, we give out an award, most innovative product. So we are recognizing na this should come up with new products or this should introduce to the market new products. Sa karon, padayon gihapon ang selebrasyon sa Yaman Jansan. Takda usab sila nga magpahigayon og halal forum alang sa mga gagmayng negosyante sa syudad. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.